Puilao nai tongnai joto takuk tebuk sono neroni news channel ni chi kok mani ni ani nauni channel ni bisinti haste ni lokrono khulomaya par omoto chief minister sahab bo jonogonno bibranto khainani bagui upok samani ani ke asuk kudungma bin borni khugo khidi khna khaba je bisi election khainai hinui kok khidi khna kha je pro chini maharaja high court case khaika high court boro chekha chemani poraibo boro election khaliya high court chai rokha election within December 2024 ni bisingo election ma khainai hinui high court chaklai rokha boni poraibo boro kwbangma tal bahana phunogui after pa chief minister sahab election bisi election khainai ni bagui kok khaya boni pore chini maharaja haini hai supreme court thangpika supreme court tabao saja kha order roja kha TTADC general election by baksa BC election ma khainai hinai inge tabao inge BC election khainai ni bad dong sinai supreme court order rokha tabao inge tipra mothani bagoi si BC election khainai bo ari ni interest tong kha inge asuk 2021 ni chimi taksuk jora tama khaitongba je TTADC no boroni bagoi si khaimeyapur je chung BC election khaidali hanke chung wansokha salaikha borokno sungui ni sakha je BC election jehetu ungya hanke BC katal creation khainai role follow khaiwi na chung BC katal creation khaika state government ni hoite kuna ekta chithi phaya je nero illegally babe BC creation khai hunoi bokhok bai hanke maiko hanke saitongu je illegally babe irregularity babe BC creation khai ADC ni saitong letter de tong proman de tong je BC election ya sagjora nirok je BC creation khai meya hanin borok letter romani tiri tong borok no sungwani nang haichi manoni chief minister no sungwani nango je nung o kok saitong mani bon kono additional letter rohmani de tong samani de tong masuna ar media wo news channel lo guri wi phiroi backdate o thangoi naitung nai je chief minister kono dino BC election khainai ni bagoi thaismang de kok saka tini je supreme court order rojak mani pore hinke joto no tabo lele jak haichi borok saiman no borok BC election ungkha hinke borok ground no zero nai hinne khani bangoi borok tabo ulta pulta chini ADC no dosrona ni bagoi chatiok tongu jonogon no kono poito tasadi borok koi ni chini BC election khainai ni musuk kha hinke onek age khaima khamu ang miapro saka boni segang saka financially bisungno onek deprive khaika haichi jehetu finance commission chai rokha kono elected body kri hangkha hangke kono proposal accept ngya boni bangoi finance grant ngya omo finance commission ni guideline tong o guideline tong mani bagoi chini last 10 year je BC election khaide ni bagoi jeng bosoro komse kom 2000 কোটি টাকা লস হইছি chini joto 587 ni hisab khaika hangke 5 বছর যেহেতু elected body kri 10,000 crore chini ti prasarok no deprive khaika rajya sarkar jeng kendra sarkar ni bo maya rajya sarkar ni bo maya chini bichini elected body kri ni bagoi sir bisingo tabuk tekesa allegation jata kwbangma borok sawi tongo bisingo BJP neta thaisinti bo kwbangma program rok khupti rok kok rok mani jeta audit khairina titi di songe actual audit ngui da tong sar rok bo hai je ADC audit khaide yahi hunai rok boro administration mungsa busia zero boro bahike administration chole mungsa sia audit team hinke independent rajya sarkar ni control lo bukri ADC ni control lo bukri oro niwa auditor general hunai kaisa division tongo autonomous body tongo boro bosor broi ni quarterly ke bosoro 4 bar audit khayo bomno audit khainai bo department no khainai bo DDO no khainai borok si thik khayo oro jaga ADC kuno audit khaire yahi phirok rohmaya tini je borok sai tong khanke audit ngya hnoi borok administration mungsa siya zero hachi state ke audit ngya deba state bo audit ngu tomangke oro jaga borok jonogon no bibranto khaini bagoi ADC no audit khayo yakanai ku borok je rajya sarkar borok bahike chole tong borok si tong je oro jonogon no audit ngya hnoi chai tong
जों ताबो राज्य सरकारनो अडिट इंया हिसाखि जानोबा अडिट इंबो रेंडमली इंबो आं 3-4 मास आगे चिनि अरनियो प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल सं फाइ मीटिंग खाइमानि बनि छबिबो पोस्ट खाइखा हाखि बसरो 4 बार ऑडिट इंबो एडिचिओ बरक जदि ऑब्जेक्शन तंखांके ऑब्जेक्शन नोट बो बरक रयकलांगो आर चिनि अरो सिमिया बनो सेंट्रल ऑडिटर जनरल नि थानिवो लेटर रो इंगे सीएजी नि रिपोर्ट बो नखावो बस होब्रोंनो एडिचिओ ऑडिट इंग तंगो ऑडिट नि रिपोर्ट सीएजीओ बो सवो सीएजी बो पाब्लिश खायो हाइची जे बरो जागा इरेगुलारिटी इंखा बरो जागा सामंग तांजे इंखा बरो गलती इंखा सीएजी नि रिपोर्ट बो नखावो हाइची दिनै सीएजी नि बय जतनो नाइमानो एडिसी नि अरो माने बय यार वाइज सीएजी रिपोर्ट नखारो जे ऑडिट इंग याहि छानाय बीजेपी नेता रहो बरो एडमिनिस्ट्रेशन मंगसा सिया जीरो बरो जदि बुट बासावै अरो प्रतिनिधि नाहिके तो तेई बुसवांग नाय हाइची Tekesa BJP ini program Menteri Samani kaisa programa TDD ingka di prasaran bagaya TDD singka TDD singka netaron bagaya bahok sukuna bagaya TDD di prasaran bagaya rang sebaya turun netaron bagaya singke rang sebaya abo ko nota musna जे बरो रो माहे एलिगेशन खाइने रो बरो सुदु बोर्डनि समायो सिमिने ति प्रासन हामजाक माने फुनोबो आं बरोनो रिप्लाइ रो नानि मुसुया तानिके जनगण नुबै तंगो जोंथि एडिसी ति प्रासानि बाङै बोसोक सामन खाइखा महाराज नि नेतृत्वे 2021 नो जोंथि एडिसी ओ पावर फाइमेनि यागोलो एडिसी तमा सामन खाइखा अमो जनगण नुगो हाइची आगे एडिसी नि मर्म बुसिया एडिसी हने बुसिया हानि बाङै नैनि मान्दायनि बरक खमलंग फाइनाय के एडिसी हिनो खायो तागारजलानि बरक खमलंग फाइनाय के एडिसी हिनो खायो कारण एडिसी बरक वानसो मान्दाय बे एडिसी या तागारजला बे एडिसी या सुदु खमलंग सिमिसे एडिसी हिनो वासो वाइदि किन्तु ताबकसिनि महाराजानि नेतृत्वे जों फाइमेनि यागोलो एडिसी नि मर्म जतनो टेंशन हा एडिसी जतति प्रासानि बागै जतति प्रासाम चाइने एडिसी नि सामं छगो जों फाइमेनि यागोलो जों एमडीसी फान्ड सिस्टेम खाइखा बीजेपी नि एमडीसी रो थाङै बरनि आमसायो ताबक सामं खाइ दंगो इंगा अरो जागा ब जागा साइ तंखा जे एडिसी कतिपय ति प्रासा नेता रोनि बाङै चिमिचि हनै साइ तंखा आगे मंसा एडिसी नो एक्सपेक्टेशन छिकरि पब्लिक रो एडिसी नि थाने मा जानाय सिनुगिया किन्तु ताबक जत जनगण एडिसी नि प्रति एक्सपेक्टेशन बागमनि बागै चिनि डीडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट करे तो फसे लामा करे हिंगे चार चनो लामा रदि महाराज थांके बुचनो लामा रदि दै करे दै रदि हाय हनि छु डीडब्ल्यूएस चिनि एडिसीओ करे दै रोना नि बागै चिनि करे तो फने चिनि रेवेन्यू फंड नि लोकल बॉडी नॉन प्लान फंड बाय जों दैनि व्यवस्था कामि आम जायो जों चेष्टा खायो इंगे अरो जागा जे सानाय र जे एडिसी नि कयजन नेता र चिनि बेनिफिट नि सानाय र बरनो जनगण नि थानि थाङै सोङै दिहि मासानाय हाति जों ति प्रासा आम सयो बाहाके एडिसी नि प्रति ति प्रासा र एक्सपेक्टेशन बारेखा अमो महाराज नि नेतृत्वे जों फाइमेनि यागोलसि आगे तिति एडिसी नो मंसा सामफाया पब्लिक रो हाति कारण बरक साइमाया जे तिति एडिसी आसक साम खाइमानो हनो जों फाइमेनि यागोलसि जों खायो 2 लाख जों अमनो रखा पामसने खतंबो रखा फेमिलि न नैनि ऑटो बो रखा पहिलाव 600 ऑटो रखा चिनि जुबागनो जों इनकम जनरेट खाइनि बागै ताबक 1600 ऑटो रय दं कंटीन्यूअस प्रोसेस चलै दं अमति नेतारनि बागै दिबा अमतो आम जनता जारा जुबाग तनाय र गामि आम चायो तनाय र बर 20-25 हजार मासिबो इनकम खाइ खातंजा दं जारा ऑटो नावै मावै चलै तनाय र बरनो ल राइट ऑफ इंटरेस्ट बाय चिन ऑटो रखा नैनि ग्रांटर छरा ऑटो रखा नों बाजाराव थांदि नैनि राइट ऑफ इंटरेस्ट बे गोबां नाय ग्रांटर नानै जारा एमप्लॉइज गोनां रनि बागै होनो इंगे तार परेबो जोंनो साइ दं जे एडिसी कयजन नेतारनि बागै सिमिसि होनो पब्लिक जतो साइबानो ताबो ग्राउंड नोगजानाय हासि सारा बिसिङाव ताबुक तेकाइसा अबाहाय नङि दङ जेन सेम न बिन कपि तेसे सामानि एडिसी जतनि बागै न जदा सिक्स शिड्यूल एरिया तो ट्राइबल जारा तंनाय रनि बागै खाजाक मानिसि का बिसिङाव जों नायनो थाखाय नगर पंचायत बाबाहाय के न बिसरां मोनो थिगि नाजार एडिसी नि हा गै नों बकाइसा लेटार सिमानि बनो आपनो तिंगै लुकुरक ताबुक सावै दङ बनो बाबाहाय दङ एक्चुअल कोपल जों
nokha ang reply berokha borok phaikha angke edisi joto jati upojati ni bagoi sinanai sini Samusuran Tripura Nogendra Domatia Drau Kumari yang Horina Dewa Masini Biki Rangkolsat borok sobak khairi edisi tobokha edisi mane tiprasa ni bagoi sido sujako or jaga non tiprasa jati upojati bahai kokri haji borok jespa সাথে আমরা ক্ষমতায় আসলে এডিসি সবার জন্য প্রতিষ্ঠা করব হই সামনে এডিসি borok স্নানাই যতনি বাগৈ এডিসি যতনি বাগৈ আমতি প্রাসানি বাগৈসি এডিসি ন সকমানানি বাগৈ কনস্পিরেন্সি সুরংমানি বফরনি চিনিবা তাবংনি যে রাজ্য কতিপয় বিজেপি নেতা বড় খায় তিনি এডিসি ইলেকশন এডিসি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খায় আঙ্গৈ চিনিতি প্রাসান যাতে মাসানাই যা এডিসি মুসা খাইমে হি মাসানাই যা এডিসি ভিলেজ কমিটি খায় আঙ্কা বনি পরে এডিসি ni ha no tuluk tuluk nana cengka जों खरां पिछाखा आं चिथि सुइखा जोंनि नेतारक जत साखा borok tani aro kok thaispa sayaba je edisi দখল করব হি হনাই র নং দখল মানে তামা দখল খাইনে হিংগে নং এডিসি ও তানি ফাতার হা ন রয় হনাইবা নগর পঞ্চায়েত তানি সিনারনাইবা চিনি আমসাইও ফাই হিংগে দখল করব হি সাইতং দখল তাক বিছরাম গঞ্জ বুইছি খাইতং ফাই বনো চিনি দখল मा खाइने हाइছি जों ताबो बनो याकाया borok tabu finalize khaimaya kho ar finalize khbu khairo ya hachi chini titi edisi ni ha no ek mc jaga phano जों borok no yakawi roya omo जों legal bu thangnai nini ground bu thangnai hachi chini administration hoite bu जों thangnai जों kono dino bisramganj ba ta bsa camp bu propose khaija tongo aro amtoli bichi nini tamo sinai aro chikonchora bichi tabo bsa camp khaine ni bagoi borok sakha tongo aro bu जों roya hachi chini ha no जों borok no rusiroya tani ro naiba edisi jotoni bangoya omo जों edisi chini bangohi chi sina jau ge जों oro jaga chini ha tuluk hake kamai thangkha ngi chini busaro busuro borok tonaiba जों to teju dawo tongmayable tongjanai bukure borok bangladesh ni fainai borok pong paina ti ache general area pong paika kintu chini edisi ha no जों rokha makaina a khabu khaine bisingo kuno tabusu jora reply mara ma jeta nang letter siman yagono letter borok kono reply roya reply bi roglak ani ke borok ni legal way chi khaine ni moto borok ni kono অমাসিকরি লামা সিকরি ফোর্স দখল জবরদস্তি খাইনে বাগৈ চিনিছি जों যত ও জিনিস ন মাবুচিনাই borok জবরদস্তি जोंनो ডিভাইড এন্ড রুল খাইयै ইচ্ছা মাসা সুযোগ সুবিধা রওই ও জায়গা ন borok পার্মানেন্টলি দখল খাইনি চেষ্টা খাইনি जों অর জায়গা একমা তনাই আছে सत्य kaisa sungmang ke tabuk norokni bukhati kaisa जों salsa salni sikango nukman jeta subtribe hodar no norok kaisa multi-purpose ba community hall tangi dina ma obo bobo hai one sung no tin norok abo ma man one sini maharaja pailan sini community roma जों develop ma khainai borno strong ma khainai culture tradition sini hukumo mukumo no जों askango ma to sini mung tamba sini mung kha sini mane culture sini hoda sini choma bosi je pro sini hoda sini choma sini loko no borok dinai khainai sini unity krinai aprno जों sia saiki je se rang paita ganang ngoi thangoi tongde kintu sini samaj ব্যবস্থা je pro bainai apro je जोंनो borok durbol hingwa sonai agi ni jorao जों nukha sini samaj poti rokni kuno dam kuru Piaba sini maharaj faimeni pore जों borokno honorarium rokha bwskango honorarium bo जों bare ronai honorarium rowoi tabo borokno samaj poti rokno sakha जों neroni bagoi community hall tangnai joto samaj no जों tabo apatot ekta khlai khainani bagoi yapri chejak joto no samung chengjak nahar mung kaisa no sini community rok joto butu ke asok laiwe kok salaima thung future planning khailang thung borni hukumo mukumo no teibu promote khainani bagoi usko ma thung sini mung teibu kuso ka thung bosi maharaj ni nahom bono naharoi no जों titi edisi joto samaj rokni bagoi kaisa ke apatot tabok jora community hall tangoi borok bwskang ni planning khaimana tui oro jaga asok lai. Ano ni जों yapri